आज आपण मानकु मु वशिष्ठ विश्वामित्र कविता कवि अनंत पट्टनायकर शुणा चाहूँगी। मोर मुझे अष्टम पढ़ुली वन ऑफ माय फेवरेट ये कवितार आम बहुत किसी शिखा पाइबा। चलो पढ़िया। वशिष्ठ विश्वामित्र। श्रावणर वर्षा पड़े झरी आश्रमर तरु तृण परे इंगुदीर दीप उठे थरी महर्षिर तिमिरित घरे मृदु भाषे सुचाइले आसी ऋषि पत्नी सती अरुंधती रंधन जे करिबी किपरि लवण तो नाही महामती। उत्तरिले महर्षि वशिष्ठ प्रशांतिर मधुमय सुरे मागी आण किंचित लवण पासे जाई विश्वामित्र घरे रोषे देवी स्फुरित अधरे जणाइले काहीं जीवी काहीं गोटी गोटी पुत्रगण हत्या कला जेउ आत ताई जननी मु शोकातुरा ताश्रमे जीवी केउ परी अद्भुत ए आदेश महर्षि भाग्यर ए उपहास परी। तापरे वशिष्ठ कौन कहते भाग्यर ए नुहे उपहास तार धर्मे कल्याण मु चाहे मो आखिरे नुहे आतताई भल पाए ताकू भल पाए भल पाओ जदि डाकिथिले महर्षि ताहारे जीवन ए रक्ते अरुणित नही थांता आर्त हाहाकारे महर्षि मु डाकी नाही ताकू प्राणे प्राणे भल पाए बोली जणाइले सधीरे वशिष्ठ श्मश्रु तलु स्मित रेखा तोड़ी भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी पात्यानिकी शाल वृक्ष काहू पद प्रांते पिटी देला आणी अरुंधती पड़िले चमकी नीड़े पक्षी उठिले चित्कारी इंगुदीर तैल दीप शिखा अंधकार नासिला फुत्कारी काहू एक कृतांत कृपाण लोटिगला कुटीर चत्वरे स्पर्श करी महर्षिर पद विश्वामित्र अश्रु तरले निर्झरर रुद्धघोष सम जणाइले आवेग उच्छ्वास क्षमा कर मते नाश मोर पाशव प्रयास भल पाओ तुम्हें भल पाओ पुत्र तो बली नुहे तो ए रत परिहास झिंगासी तो कहूना छली शाणी तो एकर बाल करे जानी मुझे आसी आजी छिन्न करी मस्तक तुमर रखिबाकू जीवनर बाजी। विश्वामित्रे तोली भूमि तलु सते अबा अमृत बरसी स्नेह भरे कहिले वशिष्ठ उठ एबे उठ हे महर्षि अरुंधती नेत्रु जानते श्रावणर वर्षा गला झरी महियान देवतार भला जानी थांती मुहि केउ परी। कविताटी बहुत सरल कविता कवि अनंत पट्टनायक एठी दर्शाई वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ जड़े महर्षि थिले किंतु विश्वामित्रंकर मनरे अहंकार थिला क्रोध थिला जे से महर्षि हवा पाई सब बेले चेष्टित थिले किंतु महर्षि तांकू वशिष्ठ निज तरफ केबे महर्षि बोली उच्चारण करना आगरू तेणु से रागरे विश्वामित्र कौन कले वशिष्ठंकर गोटी गोटी करी समस्त पुत्रगण को हत्या कले किंतु तापरे भी जेते बेले श्रावणर राति होता है वर्षा होता है आश्रम रे वशिष्ठ तांको स्त्री अरुंधती को लुण पाई जेते बेले विश्वामित्र घर को पठेले से टाइम रे अरुंधती कहले आपण उपहास करुछंती कि जेउ आत ताई मोर कोटी कोटी करी सब पुत्रगण को हत्या करदेला ता पाखक मु केमिति जीवी केमिति ता पाखक लुण पाई जीवी आपणकर ए उपहास एक ताश्चल्य परि मते लागुछे। जदि से समय वशिष्ठ कहले यह उपहास नुहे विश्वामित्र को भल पाए पुओ परी हुए तो से मो समस्त पुओं को हत्या कर दे पारे हेले तांकू मु आज भी भल पाउछि सेही परी। से समय अरुंधती कहले जदि तमे तांकू एते भल पाउथलो तांकू महर्षि डाकी दे थांत थरे महर्षि डाकी दे दिथिले विश्वामित्र खुशी हो थांदा से तार तापरे से मोर पुओगण को हत्या कर न थांता आउ एते जो अघटन घटिला यही सब अघटन घटी न था। से समय विश्वामित्र कहले मु ताकू बहुत भल पाए से ताकू महर्षि डाकी नाही कारण से महर्षि हबार योग्यता एपर्यंत हासिल करी नाही
ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଡାକିବି? ମହର୍ଷି। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଛପି କରି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝଳ ଝଳ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଚାଡ଼ି ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଖସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ହେ ବଶିଷ୍ଠ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ତାର ତ କ୍ଷମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଛ, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗଳାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଉଠ 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 ଉଠ, ହେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଉଠ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅରୁନ୍ଧତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପଦ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତୃ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତେ ବର୍ଷା ତ ଚାଲିଥିଲା, ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ମହିୟାନ୍ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠ ମହିୟାନ୍ ଦେବତା, ମହାନ ଦେବତା, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି, ଦେବତା ସଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟ, ଏତେ ବିସ୍ତାରୀ ହୃଦୟ, ଯିଏ ମୋର ସବୁ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ତାପରେ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବାରେ, ମାନେ ଜଣେ ଆତତାୟୀକୁ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଆତ୍ମାକୁ ତଥାପି ବି ନିଜ ଗଳାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖିକିନି କହିଲେ, ମହିୟାନ୍ ଦେବତାର ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କିପରି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଇଏ ମହାନ ଦେବତା ଭଳି। ହେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ ଓ ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣେ କେହି ହିଂସା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବନା ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବ ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, କ୍ଷମା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ସେଇଭଳି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ହେଉ, ଚାହେ ଅଲଗା ଜାଗା ହେଉ, ଚାହେ ଗାଁ ହେଉ, ଚାହେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ସଦ୍ଭାବ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତି, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ଏହି କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାର୍ତ୍ତା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।